बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक भट्ट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आपने ये थंबनेल देख लिया होगा, आज सारी इसी पर वीडियो है। हैकर भाईजान ने नए इंकशाफात किए 10, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। उससे पहले कुछ खबरें हैं वो मैं आपको पहले बता दूं, और उससे भी पहले रोज़ी का इन्हसार। अल्लाह ने वादा जब कर दिया है कि मैं भूखा नहीं सुलाऊंगा, तो वो हर किसी को खाना देता है। और अगर रोज़ी का इन्हसार अक्लमंदी पर होता तो दुनिया के सारे बेवकूफ़ तो भूखे मर जाते। खैर, इसके अलावा पाकिस्तान में अगर जुल्म और नाइंसाफ़ियाँ जब बढ़ गई, पूरी दुनिया में ही जहाँ कहीं भी जुल्म और नाइंसाफ़ी बढ़ी है, वहाँ पर खूनी इनकलाब आया है। और पाकिस्तान में इस खूनी इनकलाब की दस्तक बड़ी वाज़िया सुनी जा रही है इस टाइम। जैसे आप सबको मालूम होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम सफदर नवाज़ को बाइज्जत बरी कर दिया है। सिर्फ 2 क्वेश्चन, क्या जब ये केस हुए थे किसने करवाए, झूठे थे सच्चे थे? अदलिया पर उंगलियां उठेंगी कि तब क्यों किए और अब क्यों उसे बरी कर दिया गया। अब्बा नहीं मानेंगे। अगर झूठे ही थे, कोई उनमें सदाकत नहीं थी, तब क्यों इन पर केस किए थे? अदलिया पर बहुत बड़ा सवाल है। जजों पर, हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर, इन पर ये सवाल बहुत बड़ा है और ये कई सालों से लटकता आ रहा है। लेकिन क्योंकि वो पावर में है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो तौहीन अदालत हो जाएगी, तो कोई सवाल नहीं उठाता। खैर, इस पर मुझे एक हदीस याद आ गई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से पहली कुछ कौमें ऐसी हैं जिन्हें बर्बाद कर दिया गया, उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनमें से जब वहाँ के अमीर कबीर लोग जब कोई जुर्म करते थे तो इनको माफ़ कर दिया जाता था, और कोई आम आवाम जुर्म करती थी तो उसे सज़ा दी जाती थी। खैर, इस टाइम जो पाकिस्तान में हो रहा है, उस हिसाब से तो पाकिस्तान अब अपनी खैर मनाए। जो हिसाब किताब हुआ, जो हो रहा है, इससे तो हम बर्बादी की तरफ ही जा रहे हैं। बाकी अल्लाह खैर करे। खैर, हैकर भाईजान पे आ जाते हैं। हैकर भाईजान ने कुछ रिपोर्टें दी, 10 कॉलम है मज़ीद आए हैकर भाईजान पे। उसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि वो इंग्लिश में फरमाते हैं हैकर भाईजान, तो उनकी पहली कॉलम में ये है कि 2 इस्लामी ममालिक जो कि इसराइल को तस्लीम नहीं करते, इनमें से छोटे ने बड़े को यहूदी रियासत से कंट्रोल शुदा सॉफ्टवेयर हासिल करने में सहूलत फराहम की। छोटे मुल्क की सरबराह इस टाइम एक खातून है। वो आप बूझ लें वो कौन है, अब वो मुल्क छोटा कौन है और बड़ा कौन है। दूसरे में वो फरमाते हैं, वो कहते हैं कि स्ट्रेटजिक प्लान्स डिवीज़न सिंगल कोर ISSRA, ISI, PS, COAS के अफसरान ने खरीदारी को बाकायदा बनाने के लिए छोटी रियासत में से एक खुफिया वफ्द की क़यादत की। आलात और तरबियत दोनों मुआहदे हुए। यहाँ तक कि अहम बात यह है कि फ़ौजी आला कमान ने ISI को इस मंसूबे में वाहिद ऑपरेटिंग बॉडी होने पर भरोसा नहीं किया। गालिबन फ़ौज के ज़्यादा ताकतवर एंटी जिन्स ब्रांच से खौफज़दा होने का इशारा है ये। वज़ीर आज़म का दफ्तर कभी भी खराब नहीं हुआ, लेकिन अगले चंद सालों में पाकिस्तान में दिलचस्पी का हर फ़ोन पेगासस से लैच किया गया था। ये पेगासस क्या है, इस लास्ट में मैं आपको इस लास्ट सेगमेंट में मैं आपको पेगासस की भी डिटेल देता हूँ कि पेगासस बेसिकली है क्या। ये इसराइली बेसिकली सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में मैं लास्ट में डिटेल देता हूँ आपको। चौथे मैसेज में ये कहते हैं कि सियासी सरबराहान, एग्जेक्टिव्स, सूबाई वफाकी कानून साज, सेनेटर्स, अदालती अरकान, सहाफ़ी और सेक्रेटरीज़, हत्ता के आला शख्सियात तक की निगरानी की गई। 5वें ये कहते हैं कि मुतासरा के आले में एक सब्सट्रैक्ट इंजेक्शन का इशारा किया गया, जिससे इसे अपनी मर्ज़ी से निगरानी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई। शायद ये वही वजह है कि जनरल बाजवा अपनी गुफ्तगू के कम से कम पन के हवाले से वज़राए आज़म के दफ्तर में अजीब तरह से मशकूक हैं। 6 में ये कहते हैं कि पेगासस के खुद को किसी के हवाले करने वाले ऑपरेशन ने फ़ौजी दर्जाबंदी
کہ کسی بھی طبقے کو دوسرے کو اقتدار سے باہر کرنے کی اجازت نہیں دی، تاہم اس نے بد اعتمادی کو جنم دیا اور اس افادیت کے غیر منظم استعمال کو بھی۔ 7ویں کالم میں یہ کہتے ہیں کہ فوج نے مختلف سیاسی وفاداریوں کے ساتھ مختلف دھڑوں نے اپنے فائدے کے لیے مختلف آڈیوز ٹکرز کو جاری کرنے کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا۔ جب ایک بہت ہی اہم دفتر میں ایک محسوس جنرل نے موجودہ حکومت کی حمایت کے لیے کچھ جارحانہ مہم شروع کی تو اسے ہٹا کر دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ اس سے ایک ہلا پیدا ہو گیا جو آج تک پورا نہیں ہو سکا۔ نامے میں یہ کہتے ہیں کہ GHQ میں CFR نمبر 5 میں کیا فون یا الیکٹرانک ڈیوائس لے جانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ کیا وزیر اعظم یا وزیر دفاع GHQ کے CFR 2/5 میں کوئی موبائل ڈیوائس لے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ پھر آگے ہیکر پائی جان کہتے ہیں کہ PMO کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی ہاں، اس کے آگے بھی کویسچن مارک ہے۔ ویسے 10ویں اور آخری کالم میں ہیکر پائی جان فرماتے ہیں کہ فوج کو ہمیشہ اپنے سویلین ہم منصب پر ایک برتری حاصل ہوتی ہے۔ معلومات، وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ معلومات کی حد تک۔ ویسے تو یہ بھی ایک اس طرح موجود ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں بلڈی سویلینز کیڑے ہیں، ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ خیر وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اب لہر بدل گئی ہے۔ ہمارے پاس آڈیوز اور ڈیٹا وہی موجود ہے، وہی اس کی قسط موجود ہے جو فوج برسوں سے جمع کرتی آ رہی ہے۔ میرے پاس سب کچھ ہے، کھیل اب شروع ہوگا۔ ہیکر پائی جان کے یہ 10 نکات تھے، کہہ لیں کہ انہوں نے یہ ڈیٹیلیں دی 10۔ اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں یہ آپ نے فائنل کرنا ہے۔ میں نے جو اس نے لکھا وہ آپ کو میں نے اردو ترجمہ کر کے بتا دیا۔ اور لاسٹ میں بات ہو رہی تھی پیگسس کی۔ پیگسس بیسیکلی ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ سپائنگ کرتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ چل رہی ہوگی دی جیوش نیوز TJV، یہ اسرائیل کا نیوز چینل ہے۔ اس نے یہ بتایا کہ اسرائیلی ارب پتی کو اسرائیلی پولیس نے فون جاسوسی سکینڈل میں نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی پولیس پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے فون ٹیپ کرنے کے لیے پیگسس اسپائی سافٹ ویئر کا غیر قانونی طور پر استعمال بھی کیا۔ خیر تو یہ تھی ہیکر پائی جان کی کچھ ڈیٹیلز جو وہ بتانا چاہ رہے تھے۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ میں جمعے کو یہ ریلیز کر دوں گا، کوئی پیسے بھی نہیں لینے۔ پہلے ایک مطالبہ شاید آیا تھا پیسوں کا بھی، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم کی امانت ہے، پاکستانی قوم کی، یہ میں انہیں سارا سچ دکھاؤں گا۔ میں تو تیرے کو حرامی سمجھتا تھا، تو رام نکلا۔ یہ وہ طریقے تھے ہیکنگ کے جو یہ کرتے آئے ہیں ہیکر پائی جان کے بقول۔ میں نے آپ کو اس کا اردو ترجمہ کر کے بتا دیا، اب آپ پہ ہے آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاسٹ میں انصار عباسی نے یہ قبول کر لیا کہ میں نے جو کل پرسوں کالم لکھا تھا عمران خان کی آڈیو لیک پہ، اس پہ میں معذرت کرتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے ٹویٹ بھی چل رہا ہوگا۔ خیر آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اگر آپ کا دل کرتا ہے تو۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔